Okay, class. Today we're going to proceed chapter 3, rail transportation. Rail transportation. This one I think topic, the last topic on part D or part 4. So we're going to cover today on railway structure analysis. So topik hari ni lebih kepada structural, bukan lagi sistem. Elemen-elemen structural dan mekanik. Okay, this are the drawing or detail about the rail. The rail itself, the component of the rail itself. So ini dah ada rail, slipper ni yang konkret tu. Kemudian dia ada batuan dalam sini. Kemudian dia ada web dia, kan, structure yang steel tu lah. Kemudian ada face, ada key, ada fish plate, fish box. Ini komponen sebelum kita pergi design yang detail nanti. Okay, the race and the guide support the wheel train vehicles. Jadi inilah satu-satunya structure yang akan menanggung berat ataupun kenderaan kereta api sendiri. Okay, dia ada dia punya bahagian dia, atas ni yang kepala ni yang wheel kereta api tu. Wet ni yang tengah dia dan ni yang bawah dia lah. Okay, one of earliest type of rail, groove rail. Ni yang dulu punya design, groove rail, which still used along the track, where the top rail pavement surface are on the same level. Okay, ni keadaan yang groove tadi. This include the tram line, tramway lines in level crossings in the port facilities. Dia kalau yang tram ni kan dia kenderaan ataupun kereta api bergerak atas pavement. Jadi dia tak boleh buat yang macam ini ataupun yang macam ni dekat jalan jadi timbul kan, nanti ganggu orang nak lalu dalam ataupun ganggu tak boleh lah. Jadi dia buat konsep groove. Jadi roda tu ke dalam lah. Dia roda tu ke dalam. Kalau yang ini roda tu akan ada groove kat roda tu ataupun dia akan sengit ke dalam sikit lah roda tu Okay, the bull rail double rail was widely used in 19th centuries with expectation that rail can be reused reverse. Dia ingat benda ni memanglah dia boleh terbalikkan. Dia boleh pusing lah kan, dia boleh pusing dia punya permukaan atas dan bawah tu lah. Okay, the rail is currently widely used is flat bottom rail. Yang ni yang sedia digunakan trend sekarang ni bukan yang ini lagi Kalau yang ni dia adakan macam double side yang sama jadi dia boleh flip lah, tapi dia boleh reverse Tapi yang digunakan buat masa ni adalah bawah dia ni lebih repair kemudian atas ni dia agak ada kesan lengkung Okay, stress distribution. So kalau kita lihat cross section track tu kan, so dia ada sini batuan batuan-batuan tu, kemudian slipper konkret tu, dan ini rail. Dan dari segi dia punya beban yang dikenakan pada rail ni adalah ni lah kan dia punya wheel So ni katakanlah berat dia punya wheel ni 100 ton bersamaan dengan 146,235 Newton. So dia boleh sampai ke tekanan yang tinggi sehingga from 400,000 to 800,000 untuk area ni saja Okay, this is the typical dia punya deflection lah. Tapi realitinya dia taklah seteruk macam ni ataupun sedalam macam ni tapi dia nak bagi efek bila tayar kenderaan ni dikenakan atas rail ni, so dia akan ada efek macam ni Sebenarnya memang berlaku macam ni pun, tapi dia tidaklah sedalam macam ni tapi ni nak gambarkan dia punya kedudukan, dia punya flag tu dia punya kesendingan rail tu sendiri lah. So dalam ni semua kita akan boleh buat calculation menggunakan analysis structure So dia ada depression, stress, moment kan. So elemen ni lah kita akan gunakan untuk mengira bebanan structure.
Okay, look acting on the real structures. So kita ada kalau macam kita design apa ni, concrete structure juga ataupun steel structure juga. Cuma yang ni dia ada vertical force, lateral force, longitudinal force Dan ini memang agak berbeza sikit lah. Hampir sama jugalah dia punya parameter dia hampir sama tapi formula dia mungkin dia punya constant dia apa ni dia punya conversion unit dia sikit berbeza lah. Okay, the dynamic force, which is PD, caused by vehicle vibration due to wind, loading, and geometric condition, can be related to the static force using Talbot equation. So dia ada formula khas dia lah. Ini formula. Talbot suggested that PD equal to PS multiplied by I. So kalau tengok PD sini dynamic load, PS static load, I dynamic factors, dan V kat sini design speed lah. Sebab kat sini I ni dah ada extension lagi untuk menentukan dynamic factors ni. So kita menentukan berpandukan pada design speed Okay, the amount of lateral force is restricted as follow So kita kena kira elemen lateral dan vertical. So kalau yang ini yang biasa yang dah tegur, so mungkin dia punya value dia makin rendah lah Okay, loading acting on the rail. So kalau kita lihat mechanistic di sini, so kita ada Q, which is wheel load, which is vertical. So kita ada Y, which is from lateral, disebabkan vibration kan. Okay, T kita ada longitudinal, memang ada pull stress dah ni, and due to the temperatures So kat sini kan pasal dia besi kan. Keluri ni dia akan efek pada suhu yang tinggi sebagainya kan. Jadi ada efek untuk dia berlaku regangan ataupun apa kita panggil mungkin regangan tu satu lagi ada istilah dia dipanggil apa, creep contoh lah okay, calculation of ray dimensions. Ray are designed use concept of beam on elastic foundations model okay, dia pun ada juga konsep beam tapi dia more on elastic lah okay, which is BOEF assuming that each ray will be behave consistently as a beam placed on the elastic foundations. Jadi kalau beam biasa dia static dan rigid tapi untuk rail ni foundation itu dia akan ada elemen elastik ataupun ada semi flexible sikit lah sebab dia tak rigid sangat kan. Sebab nak absorb dia punya gegaran tu kan, batuan dan sebagainya tu dia masih lagi ada tolerance Okay, modulus of foundation which is K is defined as force per unit length of the foundation per unit deflection of the rail track. So ini cara kita mengira dia punya modulus Okay, kalau kita lihat kat sini, so kita ada force kat atas ni, so force kat bawah ni, so ini dia punya function dia ataupun relationship dia lah. So kita ada deflection dan kita ada elastic modulus Okay, inilah dia punya schematic untuk buat analisis based on structure analysis lah. So dia ada yang P tadi, Y deflection dan force yang bawah yang foundation tadi lah. Okay, modulus of track electricity which is U, okay, is given by this one Okay, P is a load. Ni apa ni? Dia punya simbol dia lupa simbol ni. Dia punya perubahan lah unit per track deflection. So this deflection deflection punya simbol Okay, where's U? U is the P per S P still lagi load, S the tire spacing. Okay, Talbot equation for moment So dia macam concept structure juga ada moment. Okay, moment, ray moment. Kan ray tu dia macam batang kan, dia macam batang macam beam kan. Jadi bila dia kenakan beban mesti ada moment So cuma formula moment dia lain lah sikit kan. Dia tak sama macam formula moment yang kita biasa guna structure Okay, dia ada dia punya constant dia ataupun dia punya kali dia kan. P kali dengan X. X ni pun ada dia punya. Memang konsep moment ni beban kali dengan jarak
Memanglah, tapi nak mengira jarak dia itu dia tak semacam direct pada beam ataupun structure biasa. So dia berlainan sedikit. Okay, deflection. Okay, kita ada formula ni. Represent Y. Okay, ada perkali dia. P kali bahagi dengan U kali dengan X1. So ni semua jarak X1 ni. Tapi dia ada formula dia. Okay, raised seat load which is Q. Okay, ni constant dia. PS bagi dengan X1. Okay, U modulus S tire spacing in cm. Kemudian ni X dia, jarak dia tu. Dia ada formula khas dia untuk jarak ni. Okay, kalau IE ni, ini modulus lah kan. I ni moment inertia. Jadi IE ni represent fractional rigidity of the rail. IE ni. EI ni. E modulus plastic dan I moment inertia. Okay, the slope tau atau semua apa diameter. Nah, ini dia punya degree. Bending moment X and shear force V at distance X along the rail due to P load given R. So ini cara kaedah untuk menentukan dia punya sudut, moment dan juga shear force dia dah. So dia punya lambda untuk mengira damping factor adalah ni. So damping factor ni direpresent dalam bentuk lambda macam ni. So ni formula untuk kira damping factor dia. So dah ni sama ada factor damping factor sama ada untuk kira slope dia ke, kecerunan dia, moment ataupun shear force dia. Okay, the effect of number axle on bending moment. So kalau 6 axle, okay, guna formula ni ni 6 axle 6 axes. So ada formula ni which is moment bending moment. Ini perkali dia 0.82 P bagi dengan 4 kali dia punya factor damping factor. Kalau 4 axle formula sama juga dia bukan sama je formula ni. Cuma perkali dia mungkin dah berbeza sikit. 0.75. Okay, axle loading configure are not considered. So benda ni maknanya loading di axle ni tak ada mikir lah. Macam ni dia ada 6 part Macam yang pertama tadi ada 6 part. Tapi yang ni dia tak mikir ke yang jenis axle ni. Terus pakai yang ni je. Sebab terrain tu kan dia ada gerabak yang panjang. Jadi banyaklah axle dia kan. Axle ni dia punya ganda tu lah. Ganda roda tu kan. Okay, the maximum value of deflection Y, bending moment M and shear force V are given by formula ni. Pertama sekali deflection gunakan formula P. Dia punya damping factor 2 kali K jadi K tadi apa? Modulus ke apa? Okay, and moment and shear force. Shear force K kali dengan Y ataupun gunakan formula ni. Tak ada part ni kali direct macam tu je. Okay, the rail seat on Q can be obtained by using this formula. Q V kali dengan S. S slipper spacing. Q tadilah yang shear force. Okay, the balance pressure which is PB is calculated by this formula. 2 kali Q bagi dengan A. So A ni slipper bearing. Okay, modulus of foundation K can be estimated by using this formula. Okay, P bagi dengan dia punya apa ni, deflection. Ni dia punya kena power 4 bagi dengan 5. Ni plate sikit power dia. Dan 64 ni conversion. 64 apa ni, modulus kali dengan moment inertia. Power square root 3 kan macam ni. Okay, this is just example to understand how to apply that particular formula for railway structure analysis. Okay, calculate a rail seat load of a rail with an elasticity modulus of 200,000 200,000
200,000 ini, kilogram cm square, and moment of inertia 2000 cm power 4, given a dynamic load of 17,000 kg and tie spacing is 40 cm. So nak calculate dia punya rail seat load. Okay, first track modulus, which is U. Okay, P berat dia, S spacing tadi. So kita obtain dia punya track modulus dia 425 kg cm square. Okay, next X jarak tadi kan. So kita obtain semua dibagi di lari kan. Kemudian kita akan dapat 61.5 cm X jarak tadi kan. Okay, rail seat load Q, ni perkali dia PS bagi dengan X. So we obtain 4,324 kg. Okay, next exercise, determine the dynamic load of a rail for a class 1 railway given that the axle load is 18 ton. We calculate the maximum moment if the rail use arc 54. Ini biar kelas dia juga kelas untuk ni rail tu lah. With an elastic modulus 200,000 kilogram per cm square, and moment inertia 2,346 cm power 4. The foundation modulus elasticity is 180 kg cm square. So the third one, obtain deflection at 3 meter from the loading point. Okay, we go one by one. Okay, first we look at this class of rail and the type of rail. Kalau jalan raya, kelas dia ni yang paling besar, paling tinggi dia punya value untuk high speed, high flow kan, but less density lah. Kelas 6 kalau kita belajar jalan raya, highway classification, so paling tinggi Art 6 Art 6 or U6 Art rural kalau U urban Tapi untuk rail ni terbalik Okey, kelas 1 paling tinggi, kelas 6 paling rendah. Dia berbeza pula dia punya application dia, implementation dia berbeza sikit. Tapi tak apa, as long kita tahulah kelas 1 ni kelas yang paling tinggi lah, which is high speed, which is design speed pun 150 loading capacity, more than 20,000 million ton per year, dynamic load wheel almost 20,000 as well. Okay, this is the class of the railway and the type of rail. Okay, next dia punya type of rail. Ni maximum speed, design, loading dan dynamic wheel. This one is type of rail itself. Tadi kan dia dah mention kelas 1 dan dia ambil kategori R54. So kalau lihat sini dynamic rail stress, so ni dia ada dia punya loading dia ataupun berapa dia punya tekanan dia, dan available stress up to this one more than 1,300. Okay, the first one axle load which is 8 ton, so kali dengan 1000 je lah, sebab ni kan ton kan, nak tukar kepada kilogram kali dengan 1000 je lah. Okay, then static load which is P, so one wheel, so equal to half. So sebab ni ke represent two wheel kan. So kan kiri kanan kan? Kiri kanan. So kita ambil half wheel. So half wheel or one wheel lah. One wheel separuh axle load ni kan. Dibagi dua kan. So kita kira P divided by 2. So dapat 9,000 je lah. Okay, next design speed 150. Refer jadual tadi Okay, dynamic load yang tadi lah. Nak kira kan. Jadinya dynamic load factor Okay, which is I equal to 1 plus 0.01. So V ni design ni kan. Okay, ni perkali dia lah So we obtain dynamic factor is 1.882. Okay, dynamic load. Okay, PD dia dah dynamic load. PS kali dengan IP. So PS dah calculate tadi 9,000.
kali dengan IP baru calculate 1.882, so we obtain 16,938 kg. Okay, B. So first dia bagi foundation modulus which is K. Okay, elasticity modulus 200,000. Okay, moment inertia 2346. Okay, damping factor. Kita kira pakai formula ni So kita akan dapat dia punya nilai ni lah. Okay, kita masukkan semua nilai ni. So the damping factor which is lambda equal to 0.0099 cm per cm meter. Dia negatif 1 ni pada per cm meter lah. So maksudnya nisbah dia punya modulus, bukan modulus sebagai apa damping factor lah, maksudnya gegaran yang berlaku sangat kecil sangat kecil. Tak sampai 1 cm, sangat kecil lah. Okay, maximum moment. So yang ni maximum moment tadi mm, which is PD over 4 lambda ataupun damping factor. So we obtain ni kan baru calculate tadi PD tadi. Ni PD. Let's apply lah. Okay, we obtain 427,728 kg cm. Moment kan, moment ni unit berat kali dengan jarak. So, cuma dalam ni dia ukur berat dia agak lain sikit lah. Daripada structure kita gunakan Newton tapi ini gunakan kilogram kilogram dengan cm. Tapi as long dia memang unit macam tu lah kan. Unit beban dengan jarak. Moment kan. Okay, the last dia nak semak apa tadi? Determine obtain the deflection at 3 meter from the loading factor. Okay. Okay, 3 meter convert to cm. Sebab banyakkan unit cm Okay, lambda kali dengan x. X ni lah jarak ni lah. Okay. We obtain 2.97. Okay, masukkan di dalam formula ni. So now we can determine the effect from the y. Nak semak tadi kan? Nak semak dia punya deflection kan? Okay, we obtain 0.0251 cm. So sangat kecil lah dia punya kesan untuk deflection pada jarak 3 meter je kan. Okay, saya rasa itu saja untuk kita cover dalam railway structure analysis ni. Sebab kita nak pergi dalam sebab ini sebahagian je kan dia punya analysis untuk melihat komponen-komponen dalam rail structure atau rail engineering ni. Sebab nanti subjek master dia lagi I think that's all for cover for this particular subtopic on railway structure analysis.